You are watching ISCO Steel Television. नमस्कार, आप देख रहे हैं इसको समाचार और आपके साथ मैं हूं काजल। নমস্কার, দেখছেন ইসকো সমাচার আর আপনাদের সঙ্গে আমি স্বাগতা। খবরের বিস্তারিত অংশে তো যাবই, তবে তার আগে আসুন দেখে নিন নিউজ হেডলাইন্স। গত 17 সেপ্টেম্বর 2013 গোটা দেশের সঙ্গে শিল্পনগরী বার্নপুরেও মহা ধুমধাম ও সমারোহে পালিত হলো বিশ্বকর্মা পুজো। लक्ष्य की ओर से लक्ष्य की तरफ बढ़ने में मिल रही है भारी सफलता। গত 11 সেপ্টেম্বর 2013 বুধবার পাইপ কনভেয়ারের নো লোড ইন্টিগ্রেটেড ট্রায়াল রানের শুভারম্ভ করলেন ইডি প্রজেক্ট শ্রী আর এন দাস। 16 সেপ্টেম্বর 2013 রবিবার দ্য ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়ার আসানসোল লোকাল সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় বার্নপুর ক্লাবে পালিত হলো ইঞ্জিনিয়ার্স ডে। इसको स्टील प्लांट बार्नपुर में राजभाषा पखवाड़ा प्रारंभ। इसके तहत होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में भारी संख्या में प्रतिभागी हो रहे हैं शामिल। সিআইএসএফ এর ইন্টার ইউনিট ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 16 থেকে 18 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। শ্রমজীবী মানুষের চির আরাধ্য দেবতা শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা। প্রতি বছর 17 সেপ্টেম্বর ধুমধামের সঙ্গে তার পূজার আয়োজন করেন কলে কারখানায় কর্মরত সাধারণ মানুষ। মঙ্গল উপাচারে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন খেটে খাওয়া মানুষজন। গত 17 সেপ্টেম্বর শিল্পাঞ্চল সহ সমগ্র ইসকো স্টিল প্ল্যান্ট জুড়ে মহাসমারোহে পালন করা হলো শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা পুজো। ইসকো স্টিল প্ল্যান্টে এবারের বিশ্বকর্মা পুজো ছিল বিশেষ আনন্দের। নির্মীয়মান নতুন কারখানার বেশ কিছু ইউনিট ইতিমধ্যেই উৎপাদন শুরু করে দিয়েছে। 130 বছরেরও বেশি এই কারখানা সেজে উঠেছে নতুন সাজে। কারখানায় অভিজ্ঞ কর্মীদের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের কর্মীরা হাত জোড় করে বাবা বিশ্বকর্মার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। আইএসপি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রী নরেন্দ্র কোঠারি, ইডি ওয়ার্ক শ্রী আশিস সাহু, ইডি প্রজেক্ট শ্রী আর এন দাস, ইডি এফ&এ শ্রী সুধীর কুমার, ইডি এমএম শ্রী এস কে গর্গ সহ কারখানার উচ্চ পদস্থ আধিকারিক বৃন্দও এদিনের পুজোয় অংশগ্রহণ করেন ও কারখানার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করেছেন। আইএস টিভির পর্দায় পুজোর আনন্দের মুহূর্তগুলির এক ঝলক আপনাদের জন্য।
चुनौती को चुनौती देना मनुष्य के स्वाभाविक स्वभाव का एक अभिन्न अंग है। यही कारण है कि किसी काम में किसी भी कारण से हो रही देर से निपटने के लिए यदि उसे चुनौती का रूप दे दिया जाए तो उसे समय के भीतर ही पूरा करने के लिए उसके मन में जो ललक पैदा होती है, जो जिद उत्पन्न होती है, उसी का परिष्कृत रूप है चुनौती। लक्ष्य की ओर का गठन शायद इसी चुनौती को चुनौती देने का एक दूसरा रूप है। गत 14 सितंबर 2013 को बानपुर क्लब में लक्ष्य की ओर शीर्षक एक बैठक का आयोजन किया गया। हमारे नए प्लांट की बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस को निष्पादन कार्य से जोड़ने में आ रही दिक्कतों का सामना करने तथा उक्त फर्नेस को 100 दिन के भीतर चालू करने की चुनौती को उपस्थित सभी ने स्वीकारा। इस अवसर पर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री नरेंद्र कोठारी, ईडी वर्क्स श्री IC साहू, ईडी प्रोजेक्ट्स श्री RN दास, ईडी मेकॉन श्री S भौमिक तथा अन्य प्राइवेट एजेंसियों के शीर्ष अधिकारीगण उपस्थित थे। आयोजन के प्रारंभ में हमारे DGM प्रोजेक्ट श्री मुकुल प्रसाद ने उपस्थित सभी का स्वागत किया। ईडी मेकॉन श्री S भौमिक ने लक्ष्य की ओर शीर्षक थीम से उपस्थित सभी को परिचित कराया तथा इसकी जरूरत की सार्थकता से जोड़ा। मेकॉन ग्रुप के सदस्यों ने BOF की तैयारी पर एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जो काफी सूचनापरक रहा। ईडी प्रोजेक्ट श्री RN दास ने लक्ष्य की प्राप्ति में लक्ष्य की ओर के भावी योगदान पर चर्चा की। ईडी वर्क श्री IC साहू ने उक्त फर्नेस को यथाशीघ्र चालू करने के मार्ग में आ रही बाधाओं का समाधान सुझाया। हमारे CEO श्री नरेंद्र कोठारी ने उपस्थित सभी को उत्साहित करते हुए कहा कि हमें इसे 100 दिन के भीतर ही उक्त फर्नेस को निष्पादन कार्य से जोड़ना ही होगा। हमारे सामने इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। यदि हम सब मिलकर अपने लक्ष्य पर टूट पड़े तो ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता जिससे हम सफल ना हो सके। At afternoon when we went to this viewer shop, seeing that this tarpaulin is entering in our shop. So I was just feeling like that we are hearing from tarpaulin that I have come here and now I want, when you will process me and go out from this shop or the billet caster and go to wire rod mill. So that journey we have to achieve in this next 100 days. We have to work very, very hard. Task is enormous, very difficult, but it is not impossible. It is possible task. For that we have to work very sincerely, meticulous, planned way and very hard work. Everybody have to put efforts together. This is the time to work together, resolve all the problems in between, take a decision at a spot. We cannot wait for any time because every day, every hour, every minute is important. GM प्रोजेक्ट श्री A.K. रथ ने भी अपने उद्गार में उक्त फर्नेस को दिसंबर 2013 तक पूरा कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई। SMS सिमैक जर्मनी तथा UB इंजीनियरिंग के MD श्री B.K. सरदाना ने भी कहा कि उक्त फर्नेस को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक योजना के अक्षरशः पालन में हमारी भी प्रतिबद्धता शामिल है। जब जो करने की जरूरत होगी हम उसे करने के लिए बद्धपरिकर है। ইসকো স্টিল প্ল্যান্টে বর্তমানে উৎপাদনরত পুরনো কারখানার পাশাপাশি নতুন অত্যাধুনিক কারখানাটি চলবে একই সাথে। এজন্য বিভিন্ন কাঁচামাল নতুন প্ল্যান্ট এলাকা থেকে পুরনো প্ল্যান্টে যাবে আর পুরনো প্ল্যান্ট থেকে কিছু কাঁচামাল নতুন প্ল্যান্টে আসবে। কাঁচামাল পরিবহনের জন্য আইএসপিতে প্রথমবার ব্যবহার করা হয়েছে পাইপ কনভেয়ার। গত 11 সেপ্টেম্বর 2013 বুধবার পাইপ কনভেয়ারের নো লোড ইন্টিগ্রেটেড ট্রায়াল রানের শুভারম্ভ করলেন ইডি প্রজেক্ট শ্রী RN দাস। নারকেল ভেঙে মঙ্গলাচরণ করেন শ্রী দাস। GM OHP শ্রী N গণেশ, GM BF শ্রী PK সিং ও GM প্রজেক্ট শ্রী রামগোপাল। এই পাইপ কনভেয়ারের সাহায্যে আয়রন ওর লাম্প ও ডলোমাইট নতুন প্লান্ট থেকে যাবে 2 নম্বর ব্লাস্ট ফার্নেসে, আবার 10 নম্বর কোক ওভেন ব্যাটারি থেকে উৎপাদিত কোক স্ক্রিনিং প্লান্ট মারফত যাবে 5 নম্বর ব্লাস্ট ফার্নেসে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানালেন DGM প্রজেক্ট শ্রী KVR রাজু। This pipe conveyor is meant for iron ore and dolomite transport from new plant to the old plant. Before we go into this sequence of this pipe conveyor, we must understand that the pipe conveyor for the first time we are getting in ISCO steel plant under its modernization as a part of RMHS project.
In our scope, we have two pipe conveyors, one meant for coke transport from old plant, that is from number 10 battery, and that coke will be taken to new coke sorting plant. From there it will be fed to new blast furnace. And another pipe conveyor which is meant for transporting iron ore lump and dolomite from new raw material handling system to existing blast furnace, that is blast furnace number 2, through series of conveyors. Today's start of the conveyor. This pipe conveyor we have started earlier on isolation basis, but now we have tried on integrated basis, right from ore handling plant charging system to the discharge at existing plant. Here 4 different agencies are involved for running this system. One is Helicon, through whom the machine will reclaim material from the bed and will be charged into the conveyor of McNally Bharat under ore handling plant package, and after running that conveyors for about 3 kilometers, then the material will be charged to pipe conveyor, and this pipe conveyor is of 1.5 kilometer long, will be discharged into existing ore handling plant system of number 2 blast furnace. This pipe conveyor has been installed by L&T. They have got a consultant from France, and with his consultancy the system has been designed by L&T and it has been installed, and the belt used for this conveyor is procured from Phoenix Fuel, a Calcutta based company, and the idlers which are very critical for this conveyor has been sourced from Kali idlers. It is located at Kumbakonam, Tamil Nadu, and the drives which were procured from ABB, which are of VVF drives in nature, so we can vary the speed of the conveyor. We are going to start load run very soon, once seeing the logistics and interlocks and stabilizing the system on no load basis. দ্য ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া একটি জাতীয় সংগঠন যা প্রযুক্তিবিদদের পেশাগত দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি বিভিন্ন নতুন বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের আলোচনা সভার আয়োজন করে। ভারতরত্ন স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়ার জন্মদিবস পালনে প্রতি বছর তারা পালন করেন ইঞ্জিনিয়ার্স ডে। গত 16 সেপ্টেম্বর 2013 রবিবার দ্য ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়ার আসানসোল লোকাল সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় বার্নপুর ক্লাবে পালিত হল ইঞ্জিনিয়ার্স ডে। অনুষ্ঠানের শুরুতে জিএম প্রজেক্ট তথা সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রী এ কে রথ সবাইকে স্বাগত জানান। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন করে কার্যক্রমের শুভ সূচনা করেন আইএসপি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রী নরেন্দ্র কোঠারি, শ্রীমতী মঞ্জু কোঠারি, আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর বি কে দে, শ্রী এ কে রথ ও ডিজিএম প্রজেক্ট তথা সংস্থার সচিব শ্রী কে ভি আর রাজু। এরপর শ্রী কোঠারি, শ্রীমতী কোঠারি সহ উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা ভারতরত্ন স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়ার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এদিনের প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রী কোঠারি বলেন, আমাদের কাছে যা আছে তার সর্বোত্তম উপযোগ করাই হল ফ্রুগাল ইঞ্জিনিয়ারিং। তিনি এর সাথে সাথে আরও বেশি করে সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করে তথ্য ও জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার উপর জোর দেন। He was legendary. He was the greatest engineer we ever seen. Today we talk about various branches of engineering: civil, mechanical, electrical, metallurgy, chemical, IT, all the other things. I just read one of the books, that History of Engineering, where it was told that initially there was only one branch that was called engineer, all in same. Then it came in the US with the 2 branch of engineering. First was called as a military engineering and second was called as a civil engineering.
So for the purpose of civil, all type of engineering was counted as a civil engineering, whether it's a mechanical, electrical, and all. And I think by seeing the things, we found that Mr. Vishweshwar's true sense was engineer. There was nothing that he is a civil or mechanical. He has done all type of things for engineering. He has shown the various civil engineering projects, mechanical engineering projects, metallurgical engineering projects, iron steel industries, and all type of things. ভারতরত্ন স্যার বিশ্বেশ্বরাইয়ার জীবন, কর্মকাণ্ড ও প্রযুক্তিবিদ হিসেবে তার অবদানের কথা ব্যক্ত করেন এজিএমসিসি এমডি শ্রী আনন্দ কুমার। জিএম সালেম স্টিল প্ল্যান্ট শ্রী জি বিশ্বনাথন এবছরে ইঞ্জিনিয়ারিং ডের মূল ভাবনা ফ্রুগাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। এদিন আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রছাত্রীরা মোট 3টি প্রেজেন্টেশন পেশ করে। ছাত্রছাত্রীদের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন শ্রী কোঠারি। পরে শ্রী এ কে রথ তাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডিজিএম প্রজেক্ট শ্রী মুকুল প্রসাদ। जीवन में हिंदी अपनाओ, राजभाषा का मान बढ़ाओ, है स्वच्छ धवल मस्तक इसका, एकता है मूल मंत्र जिसका। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को भारत की राजभाषा बनाए जाने का निर्णय लिया था तथा 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर अब तक लगभग 60 वर्षों में हिंदी ने एक लंबा सफर तय किया है और सफलता की नई नई इबारतें लिखी है। यह हमारी संवैधानिक जरूरत भी है। यही कारण है कि गत 14 सितंबर 2013 से इसको स्टील प्लांट बनपुर में राजभाषा विभाग के तत्वावधान में राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस राजभाषा पखवाड़ा का शुभारंभ कॉन्फ्रेंस में आयोजित तकनीकी लेखन व विचार गोष्ठी से हुआ। इस अवसर पर हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री नरेंद्र कोठारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अन्य माननीय अतिथियों में हमारे कार्यपालक निदेशक संयंत्र श्री ईश्वर चंद्र साहू, निदेशक चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर आशीष कुमार चट्टोपाध्याय, महाप्रबंधक कार्मिक व प्रशासन श्री अशोक कुमार दास, उप महाप्रबंधक कार्मिक संपदा शिक्षा व राजभाषा श्री अरुण कुमार तिवारी उपस्थित थे। आयोजन के प्रारंभ में बनपुर गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं द्वारा पुष्प गुच्छ प्रदान कर अतिथियों का स्वागत किया गया। तदुपरांत मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों द्वारा प्रदीप प्रज्वलन के साथ ही इस आयोजन का उद्घाटन हुआ। श्री तिवारी ने उपस्थित सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा आज से आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं की विस्तृत जानकारी दी। मुख्य अतिथि श्री कोठारी ने इस अवसर पर अपने उद्गार में हिंदी को राष्ट्र की संपर्क भाषा बताते हुए इसके प्रचार प्रसार के लिए सरल व सहज हिंदी का प्रयोग करने की सलाह दी। बोलचाल की भाषा में तो हमने हिंदी को अपना लिया है, लेकिन अधिकृत भाषा में ऑफिशियल लैंग्वेज है हम लोग अभी भी बहुत सारा काम 90% का इंग्लिश में कहने के लिए हम लोग हिंदी के सर्कुलर निकालते हैं। हिंदी जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो देखें, पर फिर भी तो हमको आगे ये देखना है कि हम हिंदी में अपना काम करें, फायदा में और बढ़ाएं। मैंने ये तो देख लिया है कि धीरे धीरे हम लोग ऑफिशियल मीटिंग में सीनियर लेवल में बोर्ड मीटिंग में अभी सब चर्चाएं हिंदी में होने लगी हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जरूर अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन डिस्कशन तो काफी कुछ हिंदी में मिक्स लैंग्वेज में चलते हैं। दूसरा एक चीज है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्टिकुलरली हिंदी को डिफिकल्ट बनाने का जो काम है वो हिंदी विभाग करता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जब भी देखेंगे वो ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसा शब्द यूज करेंगे जो किसी को समझ में, हिंदी भाषी को समझ में नहीं आए। मुझे खुद कई बार वो ऐसा वो डिक्शनरी से शब्द निकाल के यूज करते हैं जो कॉमन भाषा के शब्द नहीं है। हम लोग को बड़ी तकलीफ होती है और खास तौर से हिंदी भाषा लोगों को भी, खाली जो हिंदी का एग्जाम पास कर लेते हैं उन लोग को शायद समझ में आती होगी, बट नॉर्मल में तो मेरा ये कहना है कि इवन ट्रांसलेशन के अंदर हम लोगों को साधारण बोलचाल की भाषा का उपयोग करना चाहिए, लिखने में भी बोलचाल की भाषा का उपयोग करें। अन्य अतिथियों ने भी अपने अपने उद्गार में राजभाषा हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने अपने कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने की सलाह दी। उप महाप्रबंधक कार्मिक गैर संयंत्र श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से उद्घाटन समारोह के प्रथम सत्र पर विराम लगा। हमारे महाप्रबंधक निगमित सामाजिक दायित्व व जनसंपर्क श्री राकेश गुप्त की अध्यक्षता में द्वितीय सत्र की शुरुआत हुई। द्वितीय सत्र समर्पित था तकनीकी लेखन व विचार गोष्ठी को।
कनिष्ठ प्रबंधक वित्त श्री आकाश कुमार ने आईएसपी में आवश्यक ऊर्जा एवं ऑपरेशन संजीवनी विषय पर अपनी प्रस्तुति से प्रतिभागियों को सोचने की एक नई दिशा दी। कनिष्ठ प्रबंधक नगर सेवा श्री विकास कुमार प्रसाद ने अपनी प्रस्तुति बर्नपुर नगर में जल आपूर्ति विषय पर कई सूचना परक जानकारियां दी। वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर उदय कुमार दास ने अनिद्रा पर अपनी प्रस्तुति से प्रतिभागियों को अनिद्रा के कारण व निवारण जैसी उपयोगी सूचनाओं से परिचित कराया। प्रस्तुति के उपरांत प्रतिभागियों द्वारा पूछे जा रहे विभिन्न प्रश्नों का संतोषजनक समाधान विशेषज्ञों ने सुझाया। वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक राजभाषा विभाग श्री चंद्रानंद पाठक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही इस द्वितीय सत्र पर विराम लगा। इस राजभाषा पखवाड़ा के तहत 16 सितंबर 2013 को कॉन्फ्रेंस में अहिंदी भाषी कार्यपालक व गैर कार्यपालक कर्मियों के लिए आयोजित सुलेख प्रतियोगिता में कुल 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 18 सितंबर 2013 को भारती भवन के दीपनी में स्कूली छात्र छात्राओं के लिए क व ग वर्ग में हिंदी व गैर हिंदी भाषी छात्र छात्राओं ने भारी संख्या में भाग लेकर हिंदी के प्रति अपनी गहरी रुझान का परिचय दिया। उल्लेखनीय है कि क वर्ग कक्षा 4 तक के तथा ग वर्ग कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए था। गत 16 सितंबर 2013 को आरडीसीआईएस कार्यालय आईएसपी बर्नपुर इकाई में उक्त सेंटर के सभा कक्ष में राजभाषा पखवाड़ा एवं हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेंटर के महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार पाल ने उपस्थित सबका स्वागत किया। मुख्य कार्यालय रांची के कार्यपालक निदेशक प्रभारी के हिंदी संदेश का पाठ सहायक महाप्रबंधक श्री डी जमींदार ने किया। इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यालयीन क्षेत्र में हिंदी प्रयोग में कंप्यूटर की भूमिका विषय पर एक चर्चा का आयोजन किया गया। इसमें सेंटर के तथा सीईटी बर्नपुर यूनिट के उपस्थित अधिकारियों ने सारगर्भित व उपयोगी चर्चा की। सेंटर के अनुभाग अधिकारी श्री सुभाष चंद्र प्रमाणिक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से उद्घाटन समारोह समाप्त हुआ। সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স বা সিআইএসএফ এর উত্তর পূর্ব ক্ষেত্রের জন্য ইন্টার ইউনিট ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বার্নপুরে গত 16 থেকে 18 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। 16 সেপ্টেম্বর 2013 সোমবার ছোট দিঘারি সিআইএসএফ প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডিআইজি সিআইএসএফ শ্রী অরুণ কুমার প্রদীপ প্রজ্বলনের পর উদ্বোধনী ম্যাচে অংশগ্রহণকারী দুটি দলের খেলোয়াড়দের সাথে মিলিত হন এবং প্রতিযোগিতার জন্য শুভকামনা জানান। উদ্বোধনী ম্যাচে আইএসপি বার্নপুর দল মেজিয়া থার্মাল পাওয়ার দলকে হারিয়ে দেয়। প্রতিযোগিতায় মোট 12টি দল অংশগ্রহণ করে। 18 সেপ্টেম্বর 2013 বুধবার ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় আইএসপি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। মেজিয়া থার্মাল পাওয়ার স্টেশন দল প্রতিপক্ষ দুর্গাপুর দলকে সোজাসুজি 2 সেটে হারিয়ে বিজয়ী হয়। প্রথম সেটে দুর্গাপুর দল হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে থাকলেও দ্বিতীয় সেটে তারা মেজিয়া দলের কাছে প্রায় আত্মসমর্পণ করে। খেলা শুরুর আগে দুই দলের খেলোয়াড়দের সাথে মিলিত হন সমাপ্তি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আইএসপি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রী নরেন্দ্র কোঠারি, ইডি এফএনডে শ্রী সুধীর কুমার, ডিআইজি সিআইএসএফ শ্রী অরুণ কুমার ও অন্যান্যরা। খেলার শেষে বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন শ্রী নরেন্দ্র কোঠারি, বিজিত দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন শ্রী সুধীর কুমার, কর্মকর্তাদের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন শ্রী অরুণ কুমার। প্রধান অতিথি শ্রী কোঠারিকে স্মারক উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন শ্রী কুমার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট সিআইএসএফ শ্রী এস পি গৌতম। আজকের মতো এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। শেষ করবার আগে আরো একবার চোখ রাখবো বিশেষ বিশেষ খবরে। গত 17 সেপ্টেম্বর 2013 গোটা দেশের সঙ্গে শিল্পনগরী বার্নপুরেও মহা ধুমধাম ও সমারোহে পালিত হল বিশ্বকর্মা পুজো। लक्ष्य की ओर से लक्ष्य की तरफ बढ़ने में मिल रही है भारी सफलता। গত 11 সেপ্টেম্বর 2013 বুধবার পাইপ কনভেয়ারের নো লোড ইন্টিগ্রেটেড ট্রায়াল রানের শুভারম্ভ করলেন ইডি প্রজেক্ট শ্রী আর.এন. দাস। 16 সেপ্টেম্বর 2013 রবিবার দ্য ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়ার আসানসোল লোকাল সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় বার্নপুর ক্লাবে পালিত হল ইঞ্জিনিয়ার্স ডে। इसको स्टील प्लांट बर्नपुर में राजभाषा पखवाड़ा प्रारंभ। इसके तहत होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में भारी संख्या में प्रतिभागी हो रहे हैं शामिल।
সিআইএসএফ এর ইন্টার ইউনিট ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 16 থেকে 18 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন একই সময় একই চ্যানেলে দেখুন স্কোর সমাচার, দেখতে থাকুন আইএসটিভিও। নমস্কার। नमस्कार।